जय जगन्नाथ। मोदी को डरुछंती नवीन। वरिष्ठ सांबादिक विपिन सिंह तांकर ओना खबर रे एभली एक स्टोरीटे करिसेंती जे किभली भाबरे बीजेपी को एपटे बीजेडी विरोध करुची। मझिरे पुणी इंडिमेट बैठक रे जोग देइथिला। सेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन प्रसंग भी जोर थिला जेतेबेले बीजेडी और कांग्रेस रे मेंट हबो बोली दुई दलर नेता माने भी कही बुलुथिले। एबे इंडिमेट बैठक कले विरोधी माने मिसिकी जे मोदी को हरेबा पाई आमको एकाठी हेबाकू पड़िबो। किंतु बिजु जनता दल से मीटिंग को गला नहीं। सेथिपाई सामाजिक गणमाध्यम हो कि सांबादिक हूँ बुद्धिजीवी हूँ स्वाभाविक भाव में चर्चा करुछंदी जे मोदी को नवीन केउठी ना केउठी डरुछंदी। किंतु आज्ञा नवीन क्या डरती कहीं डरिए मत कहतु। नवीन बाबू केंद्र मंत्री थिले, सांसद थिले, 5 थर माने 24 वर्ष धरिकी मुख्यमंत्री थिले। ये मध्य एक रेकर्ड ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे एभली सफलता कहीं पाई नथिले। पुणी भारतर राजनीतिक इतिहास रे कौनसी एक आंचलिक दल आरंभ लोकसभा विधानसभा बाजीमात करवा राज्य राजनीति रे जातीय राजनीति रे प्रभाव विस्तार करवा बीजेडी और नवीन को भाग्य रे जुटी। तेणु नवीन बाबू मोदी को डरिवार चांस नहीं। ताहले आपनक मन में प्रश्न उठिबो ताहले ये डरुछंती काहाकू? आज्ञा पांड्यानकर जेहेतु बीजेपी सहित गोटे निघन संपर्क रही एवं जेहेतु पुत्र तुल्य नवीन बाबूंकर तेणु तांकर इच्छा नथिले भी से अनेक समय रे नीरव रहउछंती। अनिच्छा सत्वे भी किसी निष्पत्ति नेबाकू पड़ुछि। मने पकई दउछि वाकफ बिल रो कथा। वाकफ बिल को बिजु जनता दल समर्थन करिवो नाही बोली नवीन बाबू पूर्वरु कहितेले। तांकर सांसद माने भी से कथा जानिथिले हेले भोटिंग समय रे कहले नाही समर्थन कर। याकू नै कि बिजु जनता दल रे किभली भाबरे हाला बोल हेइथिला ताहा आमे समस्ते जानिचे। पांड्यान चाहुचंती भारतीय जनता पार्टी सहित बिजु जनता दल जाऊ। 2024 निर्वाचन रे नवीन बाबू केबे चाहू नथिले भारतीय जनता पार्टी सहित मेंट हो। मेंट करने को क्यों दल चाहे? जो दल निज राज्य रे दुर्बल थाए, जो दल क्षमता हासिल करिपारिबो नाही बोली शंकारे थाए, जेउ दल निजर भविष्य खोजिबाकू चाहे सेतेबेले से अन्य दलर सहारा निए। बीजेडी 22 पंचायत निर्वाचन रे भल प्रदर्शन करिथिला एकपाखिया। संगठन भी किसी दुर्बल नथिला। किंतु 24 बेलू कहीं मेंट चर्चा जोर धरला जेहेतु पांड्यान चाहिए। अश्विनी वैष्णव भारतीय जनता पार्टी टिकेट रे राज्यसभा को गले। से ही समय आउ गोटे कथा भी मन पकई दूची। नवीन बाबू निज आड़ू घोषणा कर देइथिले अश्विनी वैष्णव हेबे बीजेडी प्रार्थी। किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी तार प्रेस रिलीज जारी कला जे अश्विनी वैष्णव होउछंती बीजेपी रो प्रार्थी, सेतेबेले किछि समय पई द्वंद्व होइतला। तेणु बाध्य होइकि पकेइला छेप ढोकिला न्याय रे नवीन बाबू पुणी गणमाध्यम को आसी कहले जे अश्विनी वैष्णव बीजेपी रो प्रार्थी हेबे एवं बीजेडी तांको समर्थन करिवो। थरे नुहे दुई थर मध्य समर्थन कले। तार कारण कौन? तार कारण होची पांड्यान चाहूले। पांड्यान जेतेबेले चाहूचंती भारतीय जनता पार्टी सहित मेंट हो, नवीन बाबू कहीं मना करेंगे? तांकर डरिवार नहीं। कहीं नवीन बाबू आउ तांकर बयस अच्छी जे आउ दीर्घ वर्ष धरिकी शासन क्षमतार लोभ रही कि तांकर
ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତିକି ନେତା ରାଜନେତା ଜାତୀୟ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଢେର ସଫଳ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛି ଯେ ସେ ଡରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା ନେତ୍ରୀ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ଜନତା ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାଚି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଓଲମ ବିଲମ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିସ୍କୁଟ ମିଡ଼ିଆ, ତେମେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନ, ତୁମେମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ରହୁନ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାଲି ଯଦି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସୁଲତା ଦେଓ, ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଏମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା। ନବୀନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦର ଗାର ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ କହିବେ ମୋଦି ବଢ଼ିଆ, ମୋହନ ବଢ଼ିଆ, ବିଜେପି ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଗଲାପଣ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି କାଲି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବୁ। କହିପାରିବେ? ଜମା କହିବେନି। ଏମାନେ କେବଳ ନିଜ ପିଚ୍ରେ ନିଜେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ୟାଟ୍ ଟେକିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରକୁ ନାଁ ନେଇକି ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ, ଭଲକି ଦେଖିବ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ନଥିବ। ଯଦି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ବାଉଳାରେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଖାଲି ଗାଈ ଖାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ଆଙ୍କର କେତେ ସେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଯେମିତି କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଟୁନ ଫିଗର କରନ୍ତି, ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର। ଏମାନେ ସେଇ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବହକାଲିଆ ହେଇକି କହିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯଦି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଡିଆଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି? ଜଣେ ତ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଦିଶୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ନୀତି ମତିଗତି ଏଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ତାରାବାହିନୀପତି କହିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ବିଲେଇ, ଯେଉଁ ପଟେ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇପଟେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏ ରାଜନୀତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ସରି ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ି, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପୋଛି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନି। ଦେଖାଯାଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।